ارائه معلومات فعالیت خدمات افغان در 6 ماه اول سال 2025 منظور شما نمایم. بعد اگر روزی باشید بعد میگذاریم بعد سوال. اگر معلومات همین باشد اگر معلومات هست که من می‌خواستم شما رسونم یه وقت بسیار نمیگیرم خصوصا باشید یک 10 دقیقه اگر اجازه باشد دارم از اومدگاران نمایندگان وسایل احوال نامه پیش از همه و شما برای حضور و توجهات من بسیار سپاس می‌نمایم. برگزاری این نشست‌های مطبوعاتی با تشبث اساتید اصول وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم ملی رحمان و نقشه از بین دستور برای پرزیدنت جمهوری ترکستان تصدیق شده و خاطر تامین شفافیت در فعالیت اداره‌های دولتی و معرفی تصاویر صحابی و جامعه را همدوزی می‌کرد. در زمان معاصر رقم‌نگاری و عنصر مهمی اقتصادی اجتماعی و سیاست دولتی تبدیل شده است. طور خدمات اوقاف و تکرار اعلام نمود روند اصلاحات ساحه اوقاف با مرام ادامه دارد از جمله در سمت نصب و تجدید ایستگاه‌های وزاری از طرف شرکت‌های موبیلی در 6 ماه سال 2025 به چه مقدار ایستگاه‌های وزاری نصب و تجدید و نوسازی شد. این زمان در همکاری با شرکت‌های موبیلی کشور این زمان 6 عدد را تشکیل می‌دهند و ما کوشش کردیم جهت بهتر مدرسان همچنان شرکت‌ها در مقایسه مختلف کردن ما سنجشی ثبت صفرین داخل جمهوری داده شده است. البته مشاهده شامل با مسافه 7910 کیلومتر به انجام رسوندیم. اول نمایندگان ما شرکت دیگه در یک کابه مرکز کابروی حدود ایستادن. حدود سنجشی ما 20000 کیلومتر رو داخل جمهوری در بر می‌گیرد. یعنی تمام نقاط تمام دیوار شهر نویاهای کشور رو برنامه‌ریزی گرفته هستیم و در اساس آن ما پور و حالت واقعی در کشور برقرار می‌کنیم و همچنین جهت بهتر نمودن ثبت صفر در یکجایی با تمام شرکت‌های موبیلی کشور تقاضای روابط جمهوری فعالیت دارم تا امروز ما 811 عدد حرکت در تمام کشور نصب کردیم که از این 22 عدد ما در استاندارد 5 باشند و اینچنین حدود نصب ایستگاه‌های فضایی در استاندارد 5 و تا آخر سال 55 عدد مقرر شده می‌شود و علاوه از این فقط برنامه‌ریزی گرفتیم مرکزهای وجود و شهر نویایی که شبکه نامدار و علاقه پنجی فراگیر باشیم و امروز 811 عدد علاقه نصب کردیم و تا آخر سال زیاده از 1000 عدد دیگر شرکت موبیلی رو منتظر می‌کنم که فعال شدن در شرکت استحصال کننده و تا آخر سال باید نصب کنیم. حالا شما در برآمد خود قید نمودید من از 15 ایولی سال روان سرعت حد اقل اینترنت به 15 مگابیت برابر رسید گفتید و تا آخر سال تا 30 مگابیت سرعت اینترنت و تا در 3 سال آینده به 100 مگابیت گفتید وای می شود و رسانیده می شود. کمی هم واضح‌تر شرح میدادید که یعنی چگونه این صحبت کوشش کردیم که تا امروز در برای استفاده کنندگان و پروایدرانی که اینترنت ثابت یا اینترنت نقطه‌ای برای اغلب پیشکش می‌نمایند سرعت اینترنت تا 5 مگابیت ثانیه رو علاقه به کار کردیم و همچنین از جانب خدمات اوقاف حد اقل برای استفاده اینترنت تصدیق گردید و این مقصد فرمایش سردار خدمات اوقاف برآمد و همچنین فرمایش در وزارت عدلیه جمهوری ترکستان واقع گرفته شد و طبق فرمایش مذکور برای معین نمودن حد اقل خدمت‌رسانی در سال اوقاف برقی ما از 15 یولی سال 2025 حد اقل خدمت‌رسانی طریق تکنولوژی‌های جیپان و ایترنت و 15 مگابیت ثانیه رسانیده می‌شود. یعنی طرف‌هایی که تا 15 مگابیت هستند اونها علاقه به کار می‌شوند. سرعت مینیمالی 15 مگابیت ثانیه علاقه معین شده است و
аз 1 декабри соли 2025 ин нишон дод ба 30 мегабит расонида мешавад ва барои истифодабарандагони алоқаи мобилӣ низ мо ҳадди ақалло муайян кардем дар шаҳрҳо аз 1 сентябри соли 2025 дар шаҳрҳо дар маркази вилоятҳо маркази шаҳрҳо маркази ноҳияҳо ҳадди ақалли интернети мобилӣ барои як истифодабаранда 10 мегабит сония қарор гардид ва барои дигар маҳалҳо 5 мегабит сония муайян карда шуд. Яъне аллакай мо метавонем дар меъёр муайян аст мо мақсад дорем ва тибқи ҳамин мақсадамон кор идома медиҳем. Дар ҳолати иҷро накардан аз ҷониби ширкатҳои мобилӣ ҳатман тибқи қонунҳои ҷории ҷумҳурии Тоҷикистон мо ҳатман шураҷӯӣ мекунем, ҷаримаҳӣ мекунем ва дигар роҳҳое ки барои муайян намудани барои ба талабҳои ҷавобгӯ намудани сатҳи сифати интернет ҳатман роҳнамозӣ хоҳем кард. Хизматрасонии поштаи тоҷик агар чӣ нақшаҳо ҳаст, чунки мо медонем ки солҳои ахир аксар рӯзнома ва маҷаллаҳо аз хизматрасонии поштаи тоҷик даст кашида буданд. Ин намедонам бо кадом сабабҳо буд. Аз ҷумла ҳафтаномаи Минбари Халқ низ аз хизматрасонии пошта давоми 3-4 соли ахир даст кашида буд ва дар ҳамин самт чӣ корҳо ба роҳ монда мешавад? Оё ҳамин хизматрасонии пошта дар ояндаи наздик ҷоноб карда мешавад? Поштаи тоҷик мо як қатор нақшаҳоро аллакай дорем, чунки поштаи тоҷик умуман хизматрасонии пошта дар ҷумҳурии Тоҷикистон бояд тақвият ёбанд ва раванди рақамикунонии поштаи тоҷикро имрӯз аллакай мо оғоз кардагем. Ман меметавонам директори генералии поштаи тоҷик имрӯз назди шумо ҳастанд ва мо имрӯз пешниҳод кардем ки бо ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ аллакай лоиҳаро омода кардагем пурра тамоми равандҳои почтавӣ аз қабул то дастраснамаҳои вақтӣ ва рақамӣ кунанда мешавад. Мо имрӯз лоиҳаро пурра омода кардем барои ҷалби сармоя ва ҳамчунон мо омода ҳастем ки бо бахши хусусӣ аз таркиби ҳамкории бахши хусусӣ бо давлат аст, шарикии бахши хусусӣ бо давлат чунин муассисаи давлатӣ дар Кумитаи давлатии сармаядори ва идораи амвори ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. Мо бо ин бахш ҳамкориро аллакай оғоз кардем ва мехоҳем идома диҳем. Дар рӯзҳои наздик ман умедворам ки ин раванд аллакай татбиқ мешавад ва пурра тамоми процессҳое ки тариқи поштаи тоҷик мегзарад, аз он ҷумла тиҷорати электронӣ низ тариқи пошта умуман хизматрасонии поштавӣ ва поштаи тоҷик дар рӯзҳои наздик ба роҳ монда мешавад. Бисар ки ман дар афғонистон худам қайд кардам, аллакай мо раводити мустақимо аз Русия оғоз кардем ки ин як ҳаққони хуб шуд барои беҳтар намудани хизматрасониҳои поштавӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳанӯзам ногуфтан намонад ки дар ҷумҳурӣ ба ғайр аз поштаи тоҷик боз поштаи байналмилалӣ фаъолият доранд. Мо аллакай 3 моҳ мешавад ки ҷузъатномаи аввалинро барои ҷамъиятдории маҳсулияти маҳдуди дунё ҷиҳати ҳамкорӣ бо ширкати Фидекс ва ҳамчунон UPS аллакай ҷузъатномаро дастрас кардану аз мо ҳамкорӣ идома дорем. Мо умедвор ҳастем ки то моҳои сентябр мо ҳамкориашонро яъне намояндагиашонро дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мекушоям. Ин гузорҳои мо рафта истодааст, бояд ин корҳо анҷом шаванд. Вопрос касается международных отношений. Каких достижений добилась служба связи за последние полгода в международных отношениях? И опыт каких зарубежных стран вы используете для улучшения качества службы связи у нас в стране? У нас вышло на новый уровень на данный момент. Мы очень тесно работаем как полноправный член региональной сотрудничества связи в регионе. В рамках председательства Республики Таджикистан в Станции мы провели 27-е заседание совещания по
радиочастотам нашей республики город Душанбе 7-11 апреля. Также в рамках этого заседания мы провели форум по цифровой трансформации в нашей стране, в которой присутствовали 120 представителей международных организаций и других стран, всего из 19 стран. А также мы провели совместно с Международным союзом электросвязи 2 семинары и тренинги по цифровизации, по изучению адресации интернет-ресурсов. В общем, также мы работаем над рейтингом Республики Таджикистан у мировых рейтинговых агентств, это с ITU при ООН, при ITU. Также у нас есть другие агентства, которые занимаются рейтингом Таджикистана. Кроме этого, у нас очень тесные связи с РАЙКом, с GSMA, это ассоциация по... آیا برای خدمت رسانی‌های پس صفت شرکت‌های موبیل جزا مقرر کرده شده است؟ زیرا وابسته به صفت پس اینترنت سالها باز در شبکه‌های اجتماعی شکایت می‌شود، اما اصلاً صدا می‌برد و از بعضی شرکت‌های موبیل یعنی شکایت مردم ادامه می‌یابد. باز نگاه که خدمات علاقه همچون تنظیم کننده سوهای علاقه تمام شرایط رو در همچون از برای تهیه صنعت‌های معیاری پخته صحابی طور آماده کرده است، تحصیل گردیدن بازار رقابت رو، بازار عدالت‌پذیر رقابت رو برای تمام شرکت‌های موبیل محلی نموده است و تمام دیگر پیشروی از خود مشتری و خود شرکت‌های موبیلی وابستگی دارند. 80 پرونده معمولی شدن از جمله خدمات علاقه شرکت‌های موبیلی، ولی ما اساسی فعالیت هم شرکت بابیلمان وابسته به این جریمه شد و هم شرکت تیسه وابسته به این شد و دو مرتبه دیگر شرکت مگافون و طبق مقررات طبق کدکس معمولی جمهوری تاجیکستان جریمه‌هایی که معین شده هستند پرداخت کردن و ما اگر دعوت دویم با همین کار آغاز کرده شکایت شود، دویم مراتب با هم جریمه دارد و مراتب‌های دیگر تا بازخوان نمودن اجازتنامه فعالیت در صورت برخی پیشبینی نموده است. مورد طبق قانون و سنت‌های معیاری عمل کننده در صورت برخی در این سمت حتما کاربری می‌کنیم. اگر که قانون توصیه و اگر که شرط ما حتما پیشبینی می‌کنیم، همچون نظارتچی ساحه، همچون تنظیمگری ساحه ما حتما تحت نظارت همیشگی خودی را قرار داده هستیم.